अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला ने अपनी किताब में 3 ग्रोहों का ज़िक्र किया है। नंबर 1 मुत्तक़ी, जो अल्लाह से डरने वाले, जो अल्लाह की बात को मानने वाले, जो उसके अहकामात पे अमल करने वाले, दूसरे लफ्ज़ों में जन्नती लोग। दूसरा ग्रोह काफिरों का, जो अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को ना मानने वाले, पक्के काफिर। उसमें कौन आ जाता है? कारून, नमरूद, अबू जहल, अबू लहब, उबई इब्न खल्फ और बाकी सारे, यानी ऐसे लोग जिनके बारे में ये हो चुका है कि ये काफिर हैं और ये कभी भी नहीं मानेंगे। फिर उसके बाद तीसरा ग्रोह मुनाफिकीन का है। बज़ाहिर ये लोग मुसलमान होते हैं, ज़ुबान से तो कहते हैं हम अल्लाह और उसके रसूल को मानते हैं, लेकिन दिल से अल्लाह और उसके रसूल से बुग़्ज़ रखने वाले और नफ़रत करने वाले लोग होते हैं। मुनाफिकीन के बारे में आता है कि ये काफिरों से भी निचले दर्जे में होंगे। अब मुनाफिक कौन हैं? इनसे हमें बच के रहना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियाँ हैं। बात करता है तो झूठ बोलता है, वादा करता है तो वादा खिलाफ़ी करता है, और अमानत दी जाए तो ख़यानत करता है। एक और रिवायत में आता है कि मुनाफिक की 4 निशानियां हैं। बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और अमानत दी जाए तो ख़यानत करे, और जब उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो गालियां देना शुरू कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर चारों किसी के अंदर ये खामियां हैं, ये अलामतें हैं, तो इसका मतलब है वो पक्का मुनाफिक है। बेशक वो अपने आप को मुसलमान कहने वाला है, अगर उसके अंदर ये अलामतें हैं तो वो पक्का मुनाफिक है। और अगर किसी एक के अंदर भी ये अलामत है तो उसके अंदर मुनाफिकत की रमक मौजूद है। अब हमने हर उस काम से बचना है जो मुनाफिकीन करते हैं। पहली चीज़ को हम ले लें तो उसमें आता है झूठ। कुरान पाक में मुनाफिकीन के बारे में आता है वलहुम अज़ाबुन अलीम बिमा कानू यकज़िबून, उनके लिए दर्दनाक अजाब है उनके झूठ बोलने की वजह से। झूठ एक लानत है जिसके बारे में कुरान पाक में भी आता है कि झूठों पर अल्लाह की लानत, अल्लाह के फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ बुराई है और बुराई जहन्नम की तरफ लेके जाने वाली है। इंसान जब झूठ बोलता है और मुसलसल झूठ बोलता रहता है तो अल्लाह के यहाँ वो झूठा लिख दिया जाता है। एक और रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान जब झूठ बोलता है तो उसकी मुँह की बू की वजह से, जो वो झूठ बोलने की वजह से उसके मुंह से बू आती है, रहमत का फरिश्ता 1 मील दूर चला जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया कि अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आप ने फरमाया हो सकता है। फिर उन्होंने पूछा कि अल्लाह के रसूल, मोमिन बखील हो सकता है? आप ने फरमाया हो सकता है। तो फिर उन्होंने सवाल किया कि क्या अल्लाह के रसूल, मोमिन झूठा हो सकता है? तो आप ने फरमाया मोमिन झूठा नहीं हो सकता। अब हम देखें कि हम कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। हम सबसे पहले बच्चों के साथ झूठ बोलते हैं, बच्चों को डराने के लिए कि वो बिल्ली आ गई है, वो जिन आ गया है, या वो भूत आ गया है, या बाहर पागल है, या अगर कोई चीज़ उसके सामने से गुम करनी है तो हम कहते हैं वो बिल्ली ले गई। माएँ बच्चों के साथ झूठ बोलती हैं बच्चों को डराने के लिए। माओं ने बाज़ार जाना होता है और बच्चों को कह रही होती है कि हम डॉक्टर के पास जा रही हैं। और हम कहाँ झूठ बोलते हैं? जब हम किसी के घर जाते हैं, एक दफ़ा दस्तक देते हैं, कोई नहीं आता, दूसरी दफ़ा देते हैं, फिर तीसरी दफ़ा देते हैं। जब वो शख्स बाहर आता है तो हम उसको कहते हैं घंटा हो गया हम बाहर खड़े हैं और तुम अभी तक नहीं आए। क्या वाकई घंटा हो जाता है? फिर हम और किसी का भी झूठ बोलते हैं। जब हम किसी को फ़ोन करते हैं, 1 दफ़ा करते हैं, 2 दफ़ा करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि 10 दफ़ा तुम्हें मैंने फ़ोन किया और तुमने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। क्या वाकई 10 दफ़ा हो जाती हैं? काउंट किया करें, ये भी झूठ में शामिल होता है। एक सहाबी आए अल्लाह के रसूल के पास और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरे अंदर 3 बुराइयां हैं, मुझे बताएं मैं कौन सी छोड़ दूं। एक ये कि मैं शराब पीता हूँ, दूसरा ये कि मैं बदकारी करता हूँ, और तीसरा ये कि मैं झूठ बोलता हूँ। हालांकि इतने बड़े बड़े गुनाह थे, बदकारी और शराब पीना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम झूठ को छोड़ दो। जब वो सहाबी चले गए तो जब शराब पीने लगे तो उनको ख्याल आया कि कल अल्लाह के रसूल मेरे से सबके सामने जब पूछेंगे कि क्या तुमने शराब पी थी, मैंने तो वादा किया कि मैंने झूठ नहीं बोलना। तो उसने शराब छोड़ दी। फिर जब वो बदकारी करने के लिए गया, फिर उसको ख्याल आया कि अल्लाह के रसूल जब मेरे से पूछेंगे कि तुमने बदकारी की थी तो मैंने तो वादा किया मैं झूठ नहीं बोलूँगा। उसने बदकारी भी छोड़ दी।
یعنی جھوٹ ایک ایسی خباثت ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو انسان کے اندر سے کافی زیادہ برائیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پھر اور ہم کہاں کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ سوٹ ہم لے کے آئے ہوتے ہیں 2000 کا، جب کوئی پوچھتا تھا ہم اس کو کہتے ہیں 5000 کا آیا ہوا ہے، اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ حالانکہ اچھا بھلا ہم گھروں میں کھا پی رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں جی حالات بڑے برے ہیں اور بس دال روٹی پہ گزارا ہے۔ بعض لوگ جب ہر وقت یہی روتے رہتے ہیں کہ حالات بڑے تنگ ہیں اور گزارا بڑا مشکل سے ہوتا ہے، پھر اللہ واقعی حالات ایسے کر دیتے ہیں کہ گزارا پھر مشکل سے ہونا شروع ہو جاتا ہے، زندگی واقعی پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ جب ہم بازار جاتے ہیں کوئی چیز خرید و فروخت کرتے ہیں تو کچھ پیسے بچ جاتے ہیں، یعنی بعض دفعہ انسان کے پاس پیسے نہیں بھی ہوتے، یا بعض دفعہ انسان کہتا ہے چلیں جی آپ کو پھر دے دیں گے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں دینا، بے شک 5-10 روپے ہی کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے خدا را کبھی اپنی آخرت اپنی قبر خراب نہ کریں۔ اور جو پیسے بچا کے ہم اپنے گھر میں لے کے آ رہے ہیں اور جس گھر میں ہم لگائیں گے، ہمیں ہمارے مرنے کے بعد اس گھر میں ایک رات بھی نہیں رہنے دیا جائے گا۔ اگر ایک رات رکھ بھی لیا جائے گا تو دوسری رات تو کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ تو کیوں ان گھروں کے پیچھے اور ان اولادوں کے پیچھے اور ان باقی رشتوں کے پیچھے ہم جھوٹ بول کے اپنی آخرت خراب کرنے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں ہم۔ بچہ ہوم ورک نہیں کر کے آتا اسکول تو کیا کہتی ہیں ماؤں کو پتہ ہوتا ہے کھیل رہے تھے یا موبائل پہ گیم وغیرہ کھیل رہے تھے، ٹیچر کو کہتی ہے نہیں جس کی طبیعت بڑی خراب تھی اور اس کے پیٹ میں درد تھا تو اس نے جو ہے وہ ہوم ورک نہیں کیا۔ اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ یعنی مختلف چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ چھٹی کر لی آفس سے تو پوچھتے ہیں کیا ہوا، حالانکہ دل نہیں کر رہا تھا، کہتے ہیں وہ طبیعت بڑی خراب تھی اور ایسے تھا، بڑا ضروری کام تھا۔ بعض دفعہ فون آیا ہوا ہوتا ہے، باہر کوئی پوچھنے کے لیے آتا ہے کہ بابا کو بلا دیں، تو کہتے ہیں یا تو بابا سوئے ہوئے ہیں تو یا کہتے ہیں کہ واش روم میں ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ بابا نہ تو واش روم میں اور نہ سوئے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ بھی ہم جھوٹ بول جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی، جھوٹ ایک برائی ہے اور برائی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ جو چیز جہنم میں لے کے جانے والی ہو اسے بچا جائے۔ اور کہاں جھوٹ بولتے ہیں۔ ہنسی مذاق میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، لطیفے سناتے ہوئے ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ لوگوں آپ نے فرمایا صد افسوس اس شخص پر جو محض لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے۔ اگر اسٹیج ڈراموں میں دیکھ لیں سارا جھوٹ، مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، جنت دوزخ کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے، فرشتوں کے بارے میں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ اور کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک کتاب کو پڑھا تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا کہ بادل جب گرج رہے تھے تو بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا کر رہے ہیں، تو ابا جان نے کہا کہ یہ جو بادل ہیں یہ پہاڑے پڑ رہے ہیں۔ حالانکہ کتنے افسوس کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ لعنت ہے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب یہ بادل جب گرجتے ہیں تو اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف جھوٹ کی خاطر، لوگوں کو ہنسانے کی خاطر اتنا بڑا جھوٹ لوگ بول دیتے ہیں، اور یہ گمان بھی نہیں کرتے کہ اس جھوٹ کی ہمیں سزا کتنی ملنے والی ہے۔ اس جھوٹ کی وجہ سے ہمارا رحمت کا فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔